आम्ही कामगार वर्गाच्या प्रश्नाचेर आम्ही वावरतात कामगार प्रश्न थंय आणि कामगार क्षेत्रांत वावरतात आणि आम्ही पळयतात की कामगारांचेर दिसान दीस जुलूम जातात. या सरकाराच्या नीतीक आणि सरकाराच्या योजनेक लागून सरकाराच्या पॉलिसीक लागून कामगारांचेर खूबशे अत्याचार जातात. या सरकारान कामगारां पुरते सीमित आपलो ऑपरेशन आणि हमलो तितला सीमित दवरूंक ना. आता सरकार शेतकारांचेर हमलो करूंक लागला, बायलांचेर हमलो करूंक लागला, गरीब गोर लोकांचेर हमलो करूंक लागला, जे आयज तरुण आहात तांचेर हमलो करूंक लागला. आणि हे सरकाराची जी अनीत आणि सरकाराचे पॉलिसीज जे आसात ते फक्त कांय मोजक्याच लोकांक, यू कॅन कॉल इट हार्डली 10% ऑफ द टोटल पॉप्युलेशन ऑफ द कंट्री, तांकां त्यांच्या हितासाठी त्यांच्या पॉलिसीज आणि त्यांचे गव्हर्नन्स म्हणटात. शेतकारांचेर 3 काळे कायदे काढून शेतकारांक न्हिदलेले जागे येल्यात आणि आयज 10 महिन्या वयर शेतकार रस्त्यार आसात आणि तेणी निचेव घेतला, शपथ घेतला की या सरकाराच्या जे 3 काळे कायदे फाटी घेतलेल्या शिवाय आपलो आंदोलन फाटी घेवचे ना. कामगारांचे 40 आणि 4 कायदे गुटली करून तोडून मोडून 4 कायदे केल्यात आणि 4 कायदे कामगारांच्या विरुद्ध आहात. इश्टानो, विचार करया, जेन्ना इतलो सगळो जुलूम जाता लोक कित्या खातीर ओगो आहा? लोक ओगोन ना. लोक म्हणटा आमी झुजपाक तयार आसा, आमी रस्त्यार येतले. आणि ताका लागून 27 तारखेर आख्ख्या देशाचे शेतकार आणि कामगार आणि कष्ट करपी लोक भारत बंद पुकारलेलो आसा. आणि आम्ही ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस या आंदोलनाक आणि या मागण्यांक सगळे जे ट्रेड युनियन्स आणि शेतकारांचे संघटना एकठांय येवन ह्यो भारत बंद पुकारलेलो आसा, त्या भारत बंदाक आमचो पूर्ण तेंको आमी दिता. या खातीर आमी आपयला स्पष्ट करपाक की the trade unions in the country are on a war path, the farmers are on a war path, and we support their struggle. We support their struggle unequivocally. आणि हे डिमांड जे आसात आमी आमच्या पत्रकांत घाल्यात, ताजेर हांव चड विवरणां करिना. पण आय वॉन्ट टू एम्फसाइज ऑन गुड गव्हर्नन्स. ह्यो सरकार आयज मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार सत्तेर जर येयलो, इट केम ऑन द प्लॅंक ऑफ गुड गव्हर्नन्स. दॅट वॉज द सेंट्रल थिंग. बट देन वॉट डू वी सी? वॉट डज गुड गव्हर्नन्स एंटेल? गुड गव्हर्नन्स म्हणल्यार कितें? गुड गव्हर्नन्स म्हणल्यार प्रत्येक फॅमिलीन, प्रत्येक वाठारांत, प्रत्येक मोहल्यांत शांतीक आनी संस्कार आसा. प्रत्येक जाग्यांनी सुख आणि शांती आसा. एकामेकाक कसली तुजी जात जावं, कात जावं, धर्म जावं, कसलोच वेगळाचार ना. दंगा मस्ती जायना. लोक शांतीन रावता, सुखान रावता. पीस अँड सेक्युरिटी इज द हॉलमार्क ऑफ एव्हरी फॅमिली अँड कम्युनिटी. दॅट शुड बी गव्हर्नन्स. आणि त्याच बरोबर प्रत्येकाच्या मेजार व प्रत्येकाच्या गोशेन जो आहार मेळटा, फूड शुड बी नॉट ओनली एडिक्वेट बट ऑल्सो एफोर्डेबल. जावं ते जेवण, जावं ते ट्रान्सपोर्ट, जावं ते एज्युकेशन, जावं ते हेल्थ, जावं कसलेच जे गरजेच्यो आवश्यक ज्यो वस्तू आहात लोकांच्यो, तो एफोर्डेबल आसपाक जाय आणि त्याच बरोबर सगळ्यांक मेळपा सारखे आसपाक जाय. तेका लागून आमी आयज या सरकाराक चॅलेंज करतात. मोदी सरकार
आणि त्याच बरोबर आमच्या गोयचो सरकार तुम्ही लोकांचे प्रश्न कितें मिटयल्यात, कसले मिटयल्यात? बेकारी सोंपयला, प्रत्येकाक नोकऱ्यो दिल्यात, तुम्ही जो आश्वासन केल्लो, ज्या आश्वासनाचेर तुम्ही निवडून येयले आनी येयल्ले ते तुम्ही फुलफिल केला. हॅव यू फुलफिल्ड द प्रॉमिसेस गिवन टू द पीपल? आयज मायनिंग बंद आहा, हे मायनिंग तुम्ही चालू करता म्हणटात, मायनिंग कॉर्पोरेशन केला, पण म्हाका जे आयकून येता गव्हर्नमेंट हॅज गॉट कोल्ड फीट. गव्हर्नमेंट आज भिवंक लागला, मिनरांनी धमकी दिला की तुम्ही जर मायनिंग कॉर्पोरेशन ऍक्टिव्हाइज केले जाल्यार वी विल सी that this mining corporation will go to the dogs केला. And I challenge the chief minister and the BJP government to ensure that within the next month you activate the mining corporation and show that you are capable of really facing the mine owners and not their what they call it minions. इश्टानो, आम्ही आज बारीक पळयत जाल्यार आज अख्ख्या देशांत द स्कीम वर्कर्स, आशा वर्कर्स, आंगणवाडी वर्कर्स आणि मिड डे मील वर्कर्स आर ऑल ऑन स्ट्राइक. डू यू नो that? They are all on strike. In Goa they may not be, but the Goan Anganwadi workers are supporting them. And because of this struggle, या अख्ख्या देशाच्या अंगणवाडी कामगार आणि स्कीम वर्कर्स त्यांच्या चळवळीक लागून आयज गोंयच्या अंगणवाडी कामगारांक फायदो मेळटा, तांचो कांय तरी तेजो मोबदलो मेळटा. बेश्टोच मेळना. हांव अंगणवाडी कामगारांक उलो मारता, रस्त्यार येवपाक शिकात आनी तुमी ज्या मेरेन झुजपाक तयार ना, टिल यू आर नॉट इन अ मोड अँड नॉट इन अ पोजिशन टू फायट, नथिंग विल हॅपन. थोडे चूर पार कितें दितले सरकार आनी तितल्याचेर तुमकां समाधान करून दवरतले. यू हॅव टू फायट. तशेंच बारीक तर पळयत ह्या गोंयच्या सरकारान द लेबर मिनिस्ट्री, ऑल बोर्ड्स, मिनिमम वेजेस बोर्ड, स्टेट लेबर एडवायझरी बोर्ड, मायग्रंट वर्कर्स बोर्ड, कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड आणि सगळे जे बोर्ड आहा आणि अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स बोर्ड, हे सगळे बोर्ड गेल्या 10 वर्सां दे आर थ्रोन इन कोल्ड स्टोरेज. Why? Because the government is not interested. ये गव्हर्नमेंट कामगारांक पळयता आसतना मेरी पांव की धूळ म्हणून पळयता, माझ्या पांयाची धूळ म्हणून पळयता. And that is the problem with this government. It is not at all interested in the workers and the labor ministry is defunct, is not functioning in Goa. आणि ताका लागून काय तरी चळवळ करपाची गरज आहा. आम्ही 27 तारखेर वेगळ्या वेगळ्या गेटींनी, वेगळ्या वेगळ्या फॅक्टरीनी आंदोलन पुकारलेले आसा. Because every time we cannot centralize and bring everybody in one place, it is better that people know. Because in any struggle, education is very important. Why they should fight? लोकांक कळोंक जाय आमी कित्या खातीर झुजपाक जाय ते, प्रश्न कित्या आहा ते. आणि दुसरे म्हणल्यार एज्युकेट अँड स्ट्रगल, एज्युकेट अँड एजिटेट, एज्युकेट अँड प्रोग्रेस. This is the slogan of the AITUC, and we are going to struggle. And back to back on 30th of September, बरेच तरा दीस आम्ही येवजिला आणि आम्ही थारायला की गोंया पणजेंत आझाद मैदानाचेर एक महा मेळावो आणि प्रोटेस्ट धरणां आमी करपाचो म्हणून. इश्टानो, आमी जो आंदोलन जो पुकारलेलो आहा तो आंदोलन पुकारलेलो आहा कित्याक ऑल इंडिया लेवलाचेर सगळे ट्रेड युनियन्स आणि शेतकार संघटना एकठांय येवन झुजता आसतना आमी फाटीं रावंक जायना. बट वी थॉट we will not only agitate on 27th, but also back to back have a struggle on 30th as well to accentuate and to emphasize and to highlight and to make the struggle more acute and powerful. And that is why we have kept a massive Mahamelavo in Panjim
ऑन 30th हांव सगळ्या म्हज्या इश्टांक उलो मारता आमच्या आंदोलनाक सपोर्ट करात आनी म्हजो वांगडी कॉम्रेड सुहासाक 2 उतरां सांगपाक हांव मागता ताणें आपलें मत सांगचें. देशांत जितल्यो कामगार संघटना आसा आनी शेतकऱ्यांच्यो संघटना आसा तेंच्यांनी 27 तारखेक एक उलो दिला भारत बंद आनी जनरल स्ट्रायकाचो नारो दिल्लो आसा. आनी गोंय पावंड्याचेर गोवा AITUCच्या वतीन आनी बाकीचे आमचे जितले फ्रॅटर्नल ट्रेड युनियन्स आसा तांच्या वतीन आमी तांकां सपोर्ट दितात आनी 27 तारखेर प्रत्येक गेटीचे फॅक्टरी समोर प्रत्येक इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या गेटी समोर कामगारांची प्रदर्शनां जातली, कामगारांचे धरणे जातले आनी ठरावीक मागण्यो आसा ह्या भारत बंदाच्यो जावं जनरल स्ट्रायकाच्यो. पयली मागणी आसा की जे शेतकारांचे 3 कायदे आसात, जे शेतकार विरोधी कायदे आसात ते 3य कायदे फाटी घेवचे. शेतकऱ्यांक त्यांच्या प्रोड्युसा खातीर मिनिमम सपोर्ट प्रायस दिवचो. दुसरें म्हणल्यार कामगारांचे जे 44 कायदे ह्या सरकारान फाटी घेतले आनी कामगार विरोधी 4 कोड केल्यात ते कोडान संशोधन करून ते कोड रिपील करून कामगार फ्रेंडली कायदे जे पयलीं आसले ते परत हाडचे. पेन्शन सगळ्यांक 6,000 रुपया मेळपाक जाय. गोंय सरकारान तशेंच सेंट्रल गव्हर्मेंटान मिनिमम वेज रिवायज करूंक ना. कमीत कमी वेतन ते कमीत कमी वेतन बेगींतल्या बेगीन रिवायज करून म्हारगाय भत्त्याक जोडून कमीत कमी म्हयन्याक पगार 21,000 आसपाक जाय ही आमची एक मागणी आसा. जे म्हारगाय कामगार वर्गाक पिळटा अक्षरशः ती म्हारगाय सरकारान कंट्रोल करपाक जाय. डिझल, पेट्रोल, LPG सिलिंडर्स, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर बिल्स हे जे भरमसाट वाडलेले आसा ते सरकारान कंट्रोल करपाक जाय. कित्याक जे जीवनावश्यक वस्तू आसा त्यो फक्त कामगाराक लागना, जो कश्ट करपी वर्ग आसा तो मागीर मिडल क्लास आसूं तोय कामगार वर्किंग क्लासीन येता. कित्याक सगळे जाण काम करता, काम करिना जाल्यार कोणाचें पोट भरना. सो वी आर ऑल आर वर्किंग पीपल. सम आर वर्किंग इन बँक, सम आर वर्किंग इन इन्शुरन्स, सम आर वर्किंग इन फॅक्टरीज. दॅट इज द ओनली डिफरन्स. सो ही जी म्हारगाय आसा ही सरकारान ताबडतोब कंट्रोल करपाक जाय. पेट्रोल हे GSTच्या अंडर हाडपाक जाय, पेट्रोल आनी डिझल ही एक प्रमुख मागणी आसा. सो अशे कांय मुद्दे घेवन कामगारां बरोबर शेतकऱ्यांचे मुद्दे, सर्वसामान्य लोकांचे मुद्दे घेवन आमी हो 27 तारखेर प्रदर्शन करपाचें आसा आनी 30 तारखेर आझाद मैदानाचेर एक मोठें डेमॉन्स्ट्रेशन करपाचें आयटक मांडावळीचेर आमी ठरयल्लें आसा. ताका सगळ्यांचो तेंको आनी सपोर्ट मागता. आमचे कामगार फॅक्टरी समोर डेमॉन्स्ट्रेशन करतले तेन्ना ते स्लोगन दितले, तेंच्या हातात AITUचो फ्लॅग आसतलो लाल बावटो आनी त्या बरोबर हे आमचे जे मागणेचे जे ते आसात हे तुमकां सगळे दाखयता. हो एक मागीर ते पोस्टर तेंच्या हातात आसतले डेमॉन्स्ट्रेशन करत आसतना हे 2 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हे हायलाइट करपाक सोपे जातले अलॉंग विथ द प्रेस कॉन्फरन्स. मेहनत आमची, संपत्ती तुमची किती काळ चालणार, किती काळ चालणार. कामगार हो प्रश्न विचारत आसा, विषमता वाढत आसा. आणि कितें तुमकां हांव सांगूंक इच्छिता. All the 10 central union organizations have prepared a charter of workers' demands and they are serving on all the left, democratic and the secular parties. We want them to support these workers' demands and we ensure that we participate in the political campaign to get their candidates elected. As far as Goa is concerned, also on 20th of August, there was a opposition parties meeting, 19 opposition parties meeting, and there also they have prepared charter demand of 11 points,
19 opposition parties. There are demands which we had raised, working people are included in those demands. So we will support in Goa all those democratic, secular and left forces candidates who will support the workers' demands mentioned in those 11 demands of the opposition parties. There are few constituents of those 19 opposition parties in Goa, but they are competing among themselves. 19 opposition parties have come together to defeat the Modi government's pro-corporate policies, anti-people policies. In Goa also, this government is pursuing pro-corporate policies, as he explained about the mining industry. And they are trying to squeeze the people with all kinds of taxes and high cost of living. So in Goa also, we will actively participate in political campaign in the elections, in the forthcoming elections. We have influence all over Goa, in every constituency, in every pocket of the booth. We may not put up our candidates or may put also. That's a different thing. But we want to caution all those political forces in Goa, constituents of the political parties at the center, and there are few democratic parties within Goa also. If they do not stop bickering among themselves and only participate populist policies, it will be very dangerous position for them and for the state of Goa. We want them to unite to defeat this political dispensation which is ruling our Goa state. We will actually help all those candidates who are going to support the workers' charter of demands. This is what we will actively participate, and we definitely can tilt with 100, 150, 200 votes in every constituency in favor of our candidate for whom we are going to support and campaign. This is what we want to make a statement very positively. We will do this time. We will not keep quiet. We will be there actively to defeat this ruling political dispensation in the state of Goa and even also at all India level. Thank you very much. ताचो संप केलो म्हणून सरकाराचेर लक्ष वयतलें तुमकां दिसता? ताका कितें म्हणटात, कन्वर्जन्स ऑफ स्ट्रगल्स म्हणटात. वी आर इंटू अ डायनॅमीक मूवमेंट, and your dynamic movement is not only to be felt but also to be seen, and that is what is the process. It's like the movement is in a cauldron, एक कढायेंत आहा, आणि we fully support the farmer struggle, and the unity of the farmers is, you can see how strong it is, and workers are also are supporting them fully, and it is going to be it is a historical struggle already. Even otherwise, it has become emerged as world's longest struggle and the most massive struggle in the history of the world, you can say, and it is going to not die down anymore, because the embers that are there are not something which are going to just die down. So this struggle is going to succeed in myriad ways. It is going to affect socio-economic, political conditions of the country. It is definitely going to. Now, government is dividing the farmers on small farmers, big farmers. That is not holding sway. जावचें ना. इतलेय तांणी प्रयत्न केले की त्यांचो मुवमेंट काबार करपाक. तो एक जाग्यार काबार जालो, दुसऱ्या जाग्यार उठ्ठालो. It's a kind of a struggle which is multifaceted and multidimensional. तशेंच तुमचे आंदोलनाक लक्ष दितलो काय म्हणटा सरकार, अशें दिसता तुमकां? एक म्हणणे हांव केन्नाय तें सांगता, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ. कसली चळवळ व्यर्थ जायना, आनी जी चळवळ लोकांची आसा ती हळू लोक एकठांय येतले आनी येतात. That movement we have seen. I have been to say in the movement for the last 46 to 47 years, and I have seen that no struggle of the people has been in vain.
We have seen in Goa monolith governments, governments which could not be shaken at all. But movement of the people have shaken them and then just thrown them off the seat and thrown them out of power. We have seen. आणि आम्ही पळयला की ह्या मुवमेंटाचो परिणाम खूप एकदम पॉवरफुल आणि कॉन्सिक्वेन्शियल जाल्लो आहा, हायली कॉन्सिक्वेन्शियल. यू सी वर्कर्स कितें आसा, आयज ह्यो सरकार कामगारांच्या रोगता फाटल्यान हें आशेचो जाला. इवन प्रॉव्हिडंट फंड, तुमचो प्रॉव्हिडंट फंड आहा, त्या प्रॉव्हिडंट फंडाचेरय टॅक्स घालता. What kind of a government is it? दिसान दीस कितें ना कितें काडटा आनी कामगारांक पिळून खाता. इन द मुवमेंट इफ यू सी, एक जर बारीक पळय, a good governance, what is the hallmark of a good governance? That everything is accountable, that everybody should pay taxes, agreed. But how do non-performing assets become, how do they emerge? Whether it is Malya, whether it is Adani, whether it is Tata's, whether it is your Ambani's, Nirav Modi, all of them have run away with NPAs. And now they are thinking of, already they are in the process of building a bad bank. What is the meaning of bad bank? Means whatever NPAs are there, they want to put through the bad bank, convert them into good bank. Bad bank, they are going to use to make good bank. What is the other thing? They have got already, what is that called? NAP. National Monetization NMP. National Monetization Pipeline. What is it? 6 lakh crores they are going to take. Railway stations, your aeroplanes, aerodromes, your airports, your everything, railways, everything will be taken and given it to private. Highways, all of them will be given to these big capitalists, and they are going to say, okay, all capital assets will be given to them, and they will put some little money, chana chirmuri, in the coffers of the government, and then the owners of all these big NVS for years together. A lease for hundreds of years is as good as making him owner of the capital. This government is conceited. This government, I don't know what is their economic philosophy is capitalism through and through. Only for corporates. Only for corporates. Multinationals, corporates. And in the meanwhile, what happens? The workers, the poor people, the unemployed, the youth are finished. Youth are finished. They have no future. In this situation, where are we heading as a country? Where are we heading? We have become the laughing stock of the world, actually. We have antagonized our neighbors, even foreign policy. We have antagonized our neighbors. Actually, today's press conference is strictly EITUC demands. We have gone a little out of that, but I think today workers' problems are also linked with politics. Let us accept that. राजनीती त्याच्याशिवाय कामगाराचे प्रश्न त्याका काय हे धार मेळची ना, त्याचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे ना. राजनीती इम्पॉर्टंट आसा. So political thinking and political action is also required, my brothers. So this is the dilemma which the working class is facing, and working class has no alternative. Working class has no other alternative than come on the road and fight. That is the only alternative we have in this situation.